बाबू सेपटे खाया लगे भल हो खाया हाँ भल हो एटा शाग मुग स्पेशल बढ़िया शाग मुगटा बढ़िया नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भलरे थे मोर आशा अच्छी चलतु पहला दास ब्लॉग चैनल को आपण मानक स्वागतम सांग मैंने से ब्लॉग तो देखी थे आम गाड़ी धो दे घर आसी पहुंच जाइलु से ब्लॉगटा समाप्त होता आउ चलो आज ब्लॉग लगी रुह और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ ब्लॉगटा बता स्टार्ट कर 8:30 आउ चलो आज दिन सारा कौन हो कौन नहीं देखा आउ घर तो बर्तमान अच्छी घर ब्लॉगटा स्टार्ट कर घर समस्त ये बसीगले खायापी बापूजी आमर बसीगले बाबू आमर आज पखाड़ खिया हम पखाड़ खाई बहुत कम अच्छे जीवार अच्छी फेरे गाड़ी पाखक आउ चलो खाइबा हाथ धोई सारे कौन खाली भेंडी भजा मोर ज्वर हो जाना कौन जानी कल रात डरी डरीगली ज्वर होगला के जाने मो गोटे भय लगे काली कौन कहबी स्कूल कहबी ना कौन कहबी ना कह था था हठात डरी गली चमकी गला गोटे मनर भय डरिक ज्वर होगला राति जान बापा पूरा हसुची बापा डरीची बोली बापा डरीगला बोली हसुच तमें हाँ काली मु 8:30 हम लाट्रिन घर को जाइली सेठू तल टेप लगे खोलीदेली से खोली पा बहुत उपरटा के हाथ बाजी ना मन अटोमेटिक पा बोला से हठात चमकी गली से तो ज्वर होगला बर्तमान पखाड़ खाई ज्वर ज्वर को उड़े देवार अच्छे ना कौन दे 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 आमर देखु बीम आलू छुई भजा आ कौन आ भेंडी भजा भेंडी कल राति भेंडी थी बोधे हाँ राति भेंडी ये भी दूसरी खाइबी कल राति में डर खाइले चलो ए पखाड़ खाई जीवार अच्छे आम बाबूर झीवर आज निबंध आज न गले खराब भावे कहीं सुरेश अच्छी से मंदिर कौटी निर्बंध अच्छी खाया पीवा से जीवार अच्छी आउ खाई पी पखाड़ गाधे फेदे फेस फास एकादे बाहर की जीवा से चलो बर्तमान आम खाई रेडी होगा डायरेक्ट बालिकुदा चलो सांग मैंने बर्तमान तो खाई पी गाधे फदे पूरा सारिकी पूरा फेस फास हो जाए चलो तू बर्तमान जा डायरेक्ट बाहर बापूजी देखु जाऊँ हाँ ना कौन कौचु मु पलि आसवा ये 2-3टा भितर पलि आसबि नगले खराब लगे ना गिरफ्तार अच्छी मंदिर कौन पनीपरिया नवा आना कर मुझे धराधरी करदेवी कम हेल्प हम समस्त स्टाफ जी उदम जानी चलो देखा से कौन कले देखा नगले तो भल लगे चलो जीवा डायरेक्ट बालिकुदा मैंने बर्तमान आसी पहुँची गलु मंदिर को बर्तमान आम सुरेश बाबू जी बसी मोबाइल कौन खबर तो नुआ पैंट सार्ट पिंधिलु जे जा नुआ पैंट सार्ट पिंध खाई सका खाई बाबू डाक नहीं आई मंदिर को ना हाँ जा नुआ पैंट सार्ट पिंधिया एटा हाफ पैंट पिंधि पलि आई देख मंदिर को गाधेचु गाधे सारी जा पिंधिया पिंधिया अरे लोक पक्ष आसवे ना कौन एटा कौ मंदिर भाई थानापति मंदिर ना कौन आ बाबूर आज झील को निबंध ये हम ना कौन बर्तमान रोषे चली खरा डेकोरेशन है चलो एपटे रोषे चली आम आसे आग थर पलि आम आग थर पलि कौन सुरेश जा पैंट सार्ट पिंधिक आस लोक आसवे केते बाहर लोक आसवे जा दादा हमारा पिंधिक आस पैंट सार्ट आज्ञा हाँ खाई से खाई मैंने देखु ये मंदिर चलो मंदिर भितर जा ठाकुर को दर्शन करवा आउपटे चलती रोषे सेपटे पछपटे आउपटे सजा सजी पूरा डेकोरेशन रेडी होकर अच्छी आते खरा बोधे हम 1-2टा हम बोधे आस दर्शन घंटी लगी मंदिर ये बड़ घंटी सब घंटी नहीं तो बहुत घंटी लगी ठाकुर दर्शन करवा चलो दर्शन कर सारे टे देखो माँ को मंदिर भल लगे डिजाइनटा मस्त लगे सुंदर लगे बाहर पटे देख एपटे बर्तमान बाजिगले के 10टा 20
ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେବେ ଆସିନି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି କେବେ ଆସିନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାହାରେ ଏପଟେ ତ ହୋମ ଫୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଭଲ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା ମନ୍ଦିରଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଅଛି ଏଠି ହଉ ଚାଲ ଏଇଠି ତ ଲେଟ୍ ହେବ ଭାବୁଛି ଯିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଏଠି ବସିବା ଏଇଠି ନହେଲେ ଏଇଠି ବସିବା ଟିକେ ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଚାଲ ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ବନେଇଦେବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ସେଇଠି ହେଲା ବାବୁଙ୍କ ଘର ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବେଶୀ ରାସ୍ତା ନୁହଁ ଏଇ 200-300 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପଶୁ ଗୋଟେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ମନ୍ଦିରଟା ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ପବନ ଟିକେ କମ୍ ବାଜୁଛି ଏଠି ଟିକେ ଗଛ ପଛ ଅଛି ବୋଲିକି ପବନ ଟିକେ କମ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଏପଟରେ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଏଇଟା ବାଲିଗୁଦା ମେଡ଼ିକାଲ ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଅଲଗା ଇଏ ଏଇଟା ଭାଇ ମେଡ଼ିକାଲଟା ନା କ'ଣ ହାଁ ଏଇଟା କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲିଗୁଦା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ସିଆଡ଼େ ରହିଲା ଏଇଟା ପଶୁ ଏଇଟା ପଶୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠି ଚାଲ ଭାବୁଛି ଯିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ ଦହିବରା ଫହିବରା ଖାଇଦେଇକି ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଠି ତ ଲେଟ୍ ହେବ ନା ଚାଲ ସୁରେଶ ଯାଇଛି ତାକୁ ପଠେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଚିକଣା କରିକି ଆଣିକି ଆସେ ସେ ହାବାଙ୍କ ଭଳିଆ ରହିଲେ ଏଇଟା ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ସବୁ ଦାମିକା ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇଟା ହାବା ଭଳିଆ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଆଣିବା ଆଉ ଚାଲ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୁରେଶ ବାବୁ ପୁରା ଟିକଣା ହେଇଗଲେ ଚିକଣା ହିରୋ ହେଇଗଲେ ଟୋକାଟା ପୁରା ତା ଗୋଡ଼ ଆଜି ପୁରା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ଧର ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ନା କ'ଣ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଆଗକୁ ଯାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛକୁ ଯିବି ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି ଯାଇକି ବସିବି ଲୋକ ପକେଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁ ଯାଇକି ବସ୍ତା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ନହେଲେ ଯାଉଛି ଲେଟ୍ ହେବ ସିଆଡ଼େ ସେଇଠି ଖାଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ 1-2ଟା ବାଜିଯିବ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ତୁ ଯା ମୁଁ ଯିବି ପଛରେ ଆଉ ତୁ ଯାଇକି ବସ୍ତା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଯା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଗୁଣ୍ଡି ଛେନା ଚିନି ଆଉ ମିଠା ନା କ'ଣ ଏ ମିଠା ଦହିବରା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଭାଇ ଯିବ ମନ୍ଦିର ଯିବ ବାହାଘର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଚାଲ ସେ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଆମର ଏପଟେ ରୋଷେଇ ପାଇଗଲେ ଏଇଟା ପୋଟଳ ରସା ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଆଉ ସେପଟେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଏପଟେ ନନା ରୋଷେଇ କରୁଛି ନନା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଝିଅ ନିର୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବନଉଛ ଏତିକି ନା କ'ଣ ନନା ପୁରା ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବ ନା କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସବୁ ବନେଇବେ ଆଇଟମ୍ ନା କ'ଣ ସବୁ ବନାବନି ସରିଲେ ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଅଛି ସେପଟେ ଆଉ ଚାଲିଛି ପଣସ କଠା ସେପଟରେ କଟାକଟି ଆଉ ବାକି କ'ଣ ରହିଛି ରୋଷେଇ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଖାଇଲେ ଆଉ 2-3ଟା ଆଇଟମ୍ ବାକି ଅଛି କରିବେ ଆଉ ଏପଟେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାର ଖାଇବେ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ 2ଟା ନାକା ଦହିବରା ଗୋଟେ ନା ମିଠା ଏସବୁ ଆଉ ଆମର ସୁରେଶ ବାବୁ ଦବା ନବା କର ଟିକେ ନା କ'ଣ ତୁ ଏଇଠି ବସ୍ତା ଏଠି ଜଗିକି ବସ୍ତା ଯିଏ ସେଠି ଦେଇ ଆସିବ ଆଉ ହଉ ବାବୁ ସବୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେବା ପୁରା ଦହିବରା ଗୋଟେ ମିଠା ଶିରା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆଉ ଖରା ହେଉଛି ଗରମ ହେଉଛି ସାଂଘାତିକ ଗରମ ଖାଲି ଗରମ ହାୱା ବାଜୁଛି ସୁରେଶ ବାବୁ ତ ଖାଇବୁନୁ ତାହେଲେ ମୁଡ଼ ହେଉନି ନା ଖାଇଦେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପେଟ ଲେଟ୍ ହେବ ନା ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଖାଇସାରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇସାରେ ଟିକେ ଦବା ନେବା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦହିବରାଟା ଏପଟରେ ଆମର ସରବତ ପାଣି ନା କ'ଣ ହଁ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଧର ଲାଜ ସରମ କାହିଁ କରୁଛି ଇରେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଲାଜୁଆଟା ପୁରା ମସ୍ତ ପାଣି କରୁଛି ସରବତ ପାଣି ପିଇଦେବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେବା ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିଲା ଏପଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ଏଠି ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆଉ
ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ହେବି ଗରମ ଲାଗୁ ଭାଇ ଆସୁନ ଏଠି ବସୁନା ଏଠି ବସୁନା ହଁ ହଁ ସେ ବୁଝିବେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିବେ ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ଜାଣିଛୁ କହିଲ ହଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଢ଼ି ବୁଲକୁ ବୁଝିବେ ନା ଆମେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କାହାକୁ ଦବା ନେବା ଆମେ କରିବୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଭଲ ଲାଗିବ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି ମୋତେ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ସବୁ ଭିତରେ ଗେଞ୍ଜି ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ସ୍ଲୋ ବୁଲୁଛି ଜୋର ବୁଲୁନି ଚାଲ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଲୋକ ଆସିଲେ ଉଠିବା ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ହେଇଗଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବା ଶୋଷ ପ୍ରବଳ ଯେତେ ଦହିବରା ଖା ଯେତେ ସରବତ ପିଅ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନ ବାଜିଲେ ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି ନ ଯେଉଁ ଖରା କି ଗରମ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଶୋଇଲି ବାବୁ ଯାଇକି ଫେର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲା କହିଲା ଜିନିଷ ବୁହା ବି କର ଇଏ ତ ବାବୁ ଭଳିଆ ବହିଛି ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଇଠି ବହିଛି ଗୋଡ଼ ଚେୟାର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇକି ବହିଛି କି ଶାନ୍ତି ବେକାର ଆସିଲି ଘରେ ଥିଲେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତି ଆସିକି ବି ଖରାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲି ଏଠି ଖାଲି ଟଙ୍ଗୁଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଆସିଲେ କହିଲ ତମେ ରହିଲନି ଘରେ ଦେଖ ଚାଲାଇଆ କଥାଟା କଲେ ମାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରବତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଇସ୍ ଫାଇସ୍ ପକେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଟିକେ ଆଉ ନାଇଁ ବେଶୀ ପତଳା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଗାଢ଼ୁଆ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଟିକେ ପିଇକି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଆଇସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୁରେଶ ବାବୁ ସେପଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପିଇବା ଆଉ କ'ଣ ତାର ଆମର ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ପକେଇଛନ୍ତି ମସଲା କରିକି ଆଉ କ'ଣ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟା ନା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଷୀରି ଏଇଟା ଶାଗ ମୁଗ ସ୍ପେଶାଲ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ମୁଗଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ନା ଏଇଟା ଖଟା ନା କ'ଣ ଆମ୍ବ ଖଟା ହେଇଛି ଆମ୍ବ ପକେଇ ନା କ'ଣ ହଉ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଡାଲି ନା କ'ଣ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଛେନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ନା ପଣସ ପଣସ କଠା ପକେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ହବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମସ୍ତେ ବଫି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯିଜାର ଦବା ନେବା କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା ବଫି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯିଜାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଧରି ବାବୁ ସେପଟରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭଲ ହେଉଛି ଖାଇବା ଆଁ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେପଟେ ଖାଇଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବସିବି ଏପଟ ମୁଁ ଆଣିକି ଆଇଛି କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇ ଖାଇବି କ୍ୟାମେରା ଧରିବି ନା ଖାଇବି ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କେଉଁ ପଟେ ଯିବି କେଉଁଠି ପୁରା ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇବା ଆଉ ଚାଲ ଖାଇସାରେ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଖାଇବା କେମିତିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାତ ବେଶୀ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଜାଗା ହେଲାନି ସବୁଥରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜାଗା ହେଲାନି ଘାଣ୍ଟିଆ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଡାଲି ଆଉ ଭାତଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଓହ ଗରମ ଗରମ ପୁରା ହେବି ବି ପୁରା ଗରମ ଅଛି ଡାଲିଟା ପୁରା ମିଠା ମିଠା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଭଳିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଶାଗ ମୁଗଟା ଦେଖିବ ମସ୍ତ ଶାଗ ମୁଗ ଛେନା ତରକାରୀ ଏଇଟା ହେଲା ଛେନା ଏଇଟା ଛେନା ଛେନା ଆଳୁ ପକେଇ ତରକାରୀ କରିଛି ବଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ନା ବସିକି ଗୋଟେ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ଖାଇବାଟା କ'ଣ ମଜା ଲାଗିବ ଚାଲ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଖାଇସାରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଆଜି ମୋମୋ ଖିଆ ହବ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଇ ଦଉଛି ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି ସୁପର ନା କ'ଣ ମୋ ସହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ କହୁନା କିଛି କୁହ ବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଆଉ ମିଠା ସେତିକି ତ ବେଶୀ ଦିଅ ନା ଓଭର ଖାଇ ଦେଇଛି ମିଠା ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ
मिठा खाइबा आ दीटा खाया सारा पर बर्तन पानी पीवा ये बस्तिया पानी बोतल निहती 4-5टा खंडे कार्टून आड़िक पाउच बस्ता 6-7टा खंडे आड़िक सब सरिया सरिया हेले चलो पानी पी आदि 300 लोक आयोजन है ना ना 300 लोक हाँ 300 350 मीटर लोक ना समस्त रोषे नना एका कर 3 जन स्टाफ आउ ना कौन ये बड़ भाई खाली बस बस काटुंट मुझे देखिली जिते आसे देखिले कि बस बस काटिला सब आंकर तो घंटा घंटी कर तो नना आमर छाड़ सी भाई जो पछ भाई घंटा घंटी कर नना सब आम अर्डर देपट सेपट एमता कर सेमता कर जीजार सब खाया लगे खाऊ जाऊँ आसुँच चलो पानी पी दे कोड़ी रेस्ट नवा कोड़ी गड़वा मैंने पूरा डेकोरेशन पूरा रेडी होगी अच्छी पूरा सुंदर लगुच सजाई जो झालरीटा मस्त लगुच देखापी ये झालरीटा सेटा आ कैमरा फैमरा पूरा रेडी लगे बर्तमान हाँ पूरा सज पूरा मस्त लगुच सज कर रखी हो मस्त फैन लगी कूलर लगी सेपटे चल टे जा गछ फच तल कौटी बसवा हेवी गरम लगुच आ मंदिर बस कौन समस्ते जीजार गड़ी पड़ी आम जा टे गड़वा गड़वा कौन ये गच तल ठिया हाँ छाई जगह कौन पूरा खाई पेट खंड ओभर पेट मान ओभर खिया गाड़ी ये गछ पाखे ये बसवा कौन भल छाई जगहटा चलो ये ठिया हाँ घंटे अध घंटा मैंने बर्तमान गोटे ठंडा पानी न पीले हेनी जो शोष हो गरम होनी धैर्य चल ये खोल पीवा पीबू तू गाड़ी बाबू चल चल हाँ खाई सारी आम सियाड़े खोजु जाए कुआड़े गला तुम पीब शांति किंतु पार्टी पे भल लगुच पेट पे भल लगुच कि देह क्षति हम पी दियो पी दियो केते पीउछ पियो खाना है भल पिलाटा किंतु ऊपर वाला तांको देइछि सेमिति तांको दियो हम टुका दे ना ना पी दे किंतु ऊपर वाला तुमको ठीक से घर देनी ना बढ़िया टकाटा किंतु मैंने शुणी पारुनी कही पारुनी किंतु इशारा जहाँ कह बुझीपारे कि शक्ति दे भल लगे आम मीठा मिस्त्री भाई कौन कहे खाया पीया केमिता है गरम तुम खाया केमिता है कह खाइच ना ना भल है भल लगे ना कौन कौन खाइला सब आइटम खाइला ना गोटे दीटा हाँ हौ गरम तो खाई हेनी कि खाया हेवी गरम ना रिंग पिंधा पिंधि के हम तुम जान तुम मिस्त्री लोक मेन बाबूंकर मेन लोक ये ये देखला कहना के अपेक्षा करना घर पड़ा हाँ मु भावुँ पलैबी भावुँ तान पिंधा पिंधि कर रखिक रंग ढंग देखिए खाई सारे मेन जिनसा हाँ खाई सारे मेन आ कौन लोक रे जीजार चलला ना खाई पी जीजार चलला घर को आम कहीं रहा देखे अपेक्षा कर घंटे खंडे तापर जीवा कौन हाँ ना सुरेश एवं कौन शुईपर शुईपर एसी लगी तू जा दुकान सागर शुई पड़ू है मिस्त्री सागर पछपटे ठंडा लगे काकुड़ी के ना भाई 30 टका ना जो किले दल नहीं जा किलो दियो नहीं सेमती न सरू सरू दियो एगुड़ा दियो एगुड़ा खाया भल लगे चलो सांग मैंने किले काकुड़ी नहीं जा बर्तमान आसी पहुँची गले घरे हाँ बाबा कौन बाबा कौन मुंड बुलाऊँ गरम सांघातिक जब झाड़ा फाड़ा मिसी ये पानी फाड़ी दे रे फैन तले बसे ये काकुड़ी नहीं हो चलो सांग मैंने पानी पीकी गोड़ी पड़े पूरा हालिया पूरा टाइट नंबर लेंबू पानी हम सरबत टे पीवा एत गरम लगुच मुंड ये खाली चटपट हो जोर पेन हो मुंड खराब तू बरफ खाई दौचु पागल
थंडा पानी मिसेलु मत गोड़ा गोड़ा टे देलु पीए तार ये आंब खाऊला लंका लगे मत कह खा मोर एपटा पिंधुची से कह आंब खा कौन कह लेंबू पानी टे करदेलु पी दे शोले निद हो टंगर हो एत खरा आगे बाहर खरा एमती खरा सांघातिक खरा खबर मरजी अंशुघात गरम चला लेंबू पानी है पीदेव हमें लेंबू पानी होगा बर्तमान टे पीला पूरे कंसाई पीदेव शांति मीठा हेल्ले भल लुण आ लेंबू ओके पीवर भल चलो सांग मैंने देखु आमर कुंपी मो पुआ भांगी देची ये प्लास्टिक कुंपी गोटे पैसा अधा अधी एत सब भांगी देकी यहाँ मैंने धरसला टेकिक पकईदे भांगी पकेला ये बर्तमान पैसा गणा चली केते टका हम ये हाँ केते टका हम सब 10 टका कहले आ 5 टका कहले टंकी के मो पुआ पुरे बांग्लादेश पैसा गुड़ा कहीं हाँ से आटाच रखीचु नोट नोट गुड़ाक एगुड़ा सब 2 टका ना कौन ए 2 टका गुड़ा नुआ नुआ हाँ तुम भांगी पकेब सब गले पकेब पैसा कौन अच्छा अच्छा हेलो मुझे सब एकाधर नहीं पड़ेगी गणिक सब एपटे 10 टका एपटे 5 टका एपटे टंकी का 2 टका ये 5 टका जानी पारे 5 टका बड़टा बाबा जानी पारे गणा पाओ बढ़िया लगे केते टका कहबे है गणिक टोटाली हाँ सांग मैंने गणा पाओ कह आमर केते टका है आम कहबू पैसा है 3361 टोटाली सब पैसा ये कहले हाँ पुआ रखी ना मुझे रखी इसे जरी कौन नहीं आइसक्रीम वाला पैसे टंकी के नहीं जरी रखी हाँ मास्टर आइसक्रीम खाइबे फिर काश हम था था रखीदे सब दायित्व कुंपिया गोटे नुआ कुंपी आस सब पशो हाँ हाँ बर्तमान आम बाजिगले 9टा 19 आ देखु आमर चली रुटी रुटी सांगे रुटी हम ना यहाँ आमर आलू परोटा हम ये मसला पूरा रेडी कुआड़े फोपाड़ हाँ ये आलू भत्ता पूरा रेडी आलू मसला पूरा तेल जरीदेल ना कौन हाँ आमर आलू परोटा मास्टर बनइबे ये आगे आमर मैडम आउ सेकेंड मैडम ना फास्ट मैडम खाली बेला बेली रहा कौन एमता करूँ एमता बनाती आलू परोटा बेली किए क्या बाहर कि जाने मुझे जानी पानी सारा मतलब टीण कर तो जमी देखी आलू सेमता करे ये टाइप करे आलू परोटा एमता बना जाए है हाँ मुझे खाइबी सब जगह तू बनई थोड़ा देख आलू आ भितर पूरे देती एमता भाव कर ठीक अच्छे तुम भूल भाल कर तुम दीदी भाया कले भूल होमता कर एथर बेली दियो डायरेक्ट हाँ गोटे कम शिखिनी बाहर शाशु शशुर घर गले सोदा खाइब आ गाड़ी शुण सब विष विष तुम बाहर कौटी मुझे हाँ एथर बेली दे पूरा बढ़िया हम हाँ तो बेलुनि बेली आसनी वीडियो रेडिंग हो शीघ्र कर हाँ एक आलू परोटा पूरा बढ़िया हाँ हाँ एथर केमती है फाटू से आलू परोटा फाटती हाँ बेसी पतला करूँ मोटा आकार रखु एमता भाव करेंगे आलू पूरे पूजा को मुझे शिखेला बर्तमान ठीक बनाऊँ आलू परोटा शिखी पड़े था से होगला बेसी मोटा ठीक अच्छे बेसी पतला हेनी आलू से टिके देखा आलू टिके देखा जानू
ठीक अच्छे सांग मैंने ये टाइप दीटा ठीक ये दीटा भूल है गला जी सर जब बन पार हाँ तोर तू खाइबू तो सॉरी तमें खाइब है रगेले मो प्लान न धरले मु रागी जाए जानू नुआ कथा हमर गोटे चैलेंज खोले ले देखियो तमर असल रूपटा लोक देखो सडा का को जे भेणी जा को जे लोक छाते बेले जानि एबे खाली भद्र व्यक्ति बेले कथा कथा करते छ त सेतर ठीक जानि बाबूजी एटा छाड़ी भी ना को छाड़ी भी नी आलो परोटा हमर बता नउची हां पूरा कोड़ा कर देबा दाग पसी जबा टिके नाली नाली बढ़िया लागियो खाया पे हो चलो आलो परोटा हिसारू माने बर्तन 11टा बाजी गले देखंतु हमर बर्तन परोटा आपण मान तो देखितले बने टाइम रे आउ आलू बंचुला से आलू परोटा आलू पे एटा हमर है चना बुट तरकारी देखो ठीक खाई दवा आ एटा हमर खराळ डाली आ को आ समस्त बसी गले परोटा इरे पखाळ को ई बसी पखाळ नै की ओय खाइलु पखाळ को खाउछु परोटा खाइलु